Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malien anga foli bawe. Malien chema na musuma. Dem sen from Makurbaga. Ambe bela jirefo. Ambe bi domba mi namba ni masala fe. Ala kanga salu chaya. Sa nyon ke mambe ka jega salu nyon fe. Sa min tan ni anga jega salu nyon fe. Ala ka ke anga sanfulo ala kana ke anga salabani. Ala ka inanga tabola ka yen fusanu manianye. Ala ka nyere ka donje ka ni ndo makono. Inshallah. Awa denke sa juga tabraji. Salma foli tamnango. Alhamdulillah dian ko bala dambala. Dian ko bala limiti bala. Bon so madena réseaux sociaux ka nye vidéo do concernant Baba Camara. Bon Baba Camara neta do. Bon gon ba to me mfora anula yoro chama. Yo kono nana somare na video kono bonye kuma do ta kono bon ne bi se ka olu corriger bon nga dunia bolla bon alhamdulillah ambe ala tano nyimbe maliko de bon maliko no asia sugu be bala hada made model be bala manifi sugu be bala malik kele re kono do dona mali re kono ko do dona interpersonnel ko do dona ngase ka do mo no fe do dona ndaro mba fo choko meko na mo sugu be kon bala ala kulal bo o konna na ka so ngade video la rasa kana liminkera franci tourner kera Europe konna na bo adam ara ceder kungango kumola ka fo aga nalila an cederu anye menke a billet d'avion fara a hôtel sarawni a sécurité sarawla bo video kuntena janya mena o euro drone de corriger quoi. Bon, CDR demi na kuma be sena ni ale tunyo membre de au président ere bon hal na farlenta a membre de fondateur ka bongon bara tunya président alhamdulillah bi nebo vice président ya ni président te nebo no fe mais am farlenta membre de fondateur ka de mais ngoni malien mali kanu bena CDR kanu bena rasare kanu bena kada ko na kechogo ka bon okunana rasa kanali Franci a organiser chokomi mgomi kera sababu yayi kanati kal déplacer kana nayo ntena do détail bela aussi tenya srala mais ako koma on cederu digera ka aka fembe financer donc na be kota amanga nga ko ke a confère des trucs comme ça nasro ni cederu ya financer bon ne koni fora non la parce que yani ne dona bureau ikongron yani arasa ga se France de bon ni cederu ye fenke cotisation ke bon ne koni male to liste là pourtant dum farle be membre de bureau moka bon je pense que bureau bala il a liste bien non mais ne ma to liste ici là bon na sera participera et cederu mi fe ne koni todo bon sécurité ka côté la koko anye sécurité ou sera sécurité joli haken sarla arasa kanal la net ma fe ko de do c'est une sécurité sarla ni ceder mo ye sécurité sara mais c'est ka fo mo kelempe mais sinon ni ya ni yoro ni be kamale ni flami nya no fe ni fin t-shirt rouge bola o li e margade on de anga dula de no donc drome ma sara olula depuis anana fo ka boyana drome kelen kuseti amaduma ay sensation fara a surveillance ka mais agno da arasa ire ka kanu de koso dara fendo de ka parce que avant tout ça d'abord agno arasa ire de kanu folo ka c'est ka ceder kanu parce que problème ya ansoro anga village là 400 km de Bendu de Bamako arasa déplacera katayeno mais pourtant ambe commune min kono ambe cercle min kono au député enfin à député ni à préfet ni à gendarmerie hal sinamo luye pourtant lui de tunganga ye keneka donc arasa buya kuma me il a été déplacé jusqu'à Bendougou, 450 et quelques kilomètres de Bamako. Il y a aller-retour quoi là. On m'a donné dama. Donc là, on donne à quoi là, on peut donner, on fait ça, on fait. Bon, au café, il faut que ambadenke mi ntanyana aka arasa kaminani na aka jugement tumena ambadenke mi ntanyana na so kafoko e aira la kafoko aka vidéo doke. Pour que kaira kafoko munu fana belezera awa pour que ka ngani aira se ka so niveau makora sa ma se ka vidéo ke ay prétexte do ke ka fombora tourner na bo d'autres ko konga reposer des trucs comme ça
bon an kɔni b'a dɔn ne bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ ko ni ne de bɛ se k'o sɛbɛntiya k'o détail bɛ d'aw ma k'a fɔ Arasa nana ka tournée la Faransi Allemagne Espagne mais a tun kan ka bɔ a ka séjour min kɛra Faransi a bɔlen ko yan a taara Allemagne a bɔra a taara Espagne a tun kan k'i to Espagne de ka taa Mali la a tun tɛ segin ka na yan nɔ tuguni mais o kɔnɔna na ka jugement kɛra k'a fɔ a bɛna datugu 1 an de prison ferme ani 20,000 k'o sara amande la bon maliden bɛ y'i seko kɛ o la an bɛ bɛɛ fo fana mais an fana y'a yira ŋaniyata kɛ k'a fɔ ni nin ko na kɛra tan nɔ k'a fɔ ko Arasa bɛ minɛ n'a bɛ minɛ kɔni a bɛ minɛ tilegan dɛrɛ fɛ maliyɛn bɛɛ b'a ye mais a bɛ jigin Bamako tilegan fɛ de maliyɛn bɛɛ b'a ye sinon Arasa tun nana avion min na a tun bɛ segin avion min na o bɛ don Bamako sufɛ de mais n'i b'a fɔ ko an y'a ka billet d'avion tigɛ donc Arasa nana ni billet aller retour min ye o billet aller retour bɛ poubelle kɔnɔ Arasa seginna ka billet wɛrɛ de tigɛ Air France la ka cu Mali kɔnɔ tilegan dɛrɛ fɛ bɛɛ k'a ye parce que an y'a lajɛ avion bɛ se Mali la o ye Air France de ye donc à 14h donc a y'o billet de tigɛ ka don Mali la n'i to dɔn n b'o f'i ɲɛna o tɛ CDR membre bɛɛ lajɛlen ye billet min tigɛ ka d'a ma dɛ o tɛ CDR ma juguya ye dɛ mais n'i bɛ don ko la n'i bɛ ko fɔ a fɔ a ɲɛ ma n b'o f'i ɲɛna quoi dɔgɔtɔrɔ ko fanfɛla la ne de bɛ se k'o fana détail d'i ma a bɔra Espagne ka na yan nɔ mercredi o dugusɛjɛ avion ta le matin à 9h ou à 10h du matin ka taa Mali la mais a bɔra Espagne mercredi don min fɛ après-midi ne de n'a taara dɔgɔtɔrɔ fɛ ka rendez-vous ta dɔgɔtɔrɔ fɛ yan'a ka se yan nɔ an ka taa médecin voir a k'a ka consultation kɛ dans les Yvelines a y'a ka consultation kɛ médecin y'a ɲininka a ka baaraw ni a ka fɛnw na donc a y'a explication d'u ma bon dɔgɔtɔrɔ ye autorisation min d'a ma k'a fɔ donc n'i bɛ se i ka se ka hali au moins 1 mois 2 mois kɛ fɛn i k'i reposer quoi a ko k'a b'a essayer mais a bɛ gɛlɛya bon ne fana ye conseil min d'a ma en tant que frère n ko bon au moins hali n'i ma se ka 2 mois nin kɛ 3 mois nin kɛ i ka 1 mois kɔni kɛ i k'i yɛrɛ reposer dɔɔni quoi o certificat b'a bolo ani bɔra France de Mali dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ta tɛ dɛ ani min bɔra an ye consultation min kɛ France yan nɔ quoi ne de bɛ se k'o détail d'i ma k'a fɔ a ye dɔgɔtɔrɔw de ye yamaruya d'a ma k'a fɔ k'a k'i reposer donc hadamaden n'i bɛ kuma kana kuma ka farati ni mɔgɔ jɛra cogo o cogo i ka limite dɔ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ sini n'an kɛlɛra ni mɔgɔ kɛlɛra cogo o cogo i ka limite dɔ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ sini n'an jɛra kana hadamaden kana don ni donna kuma la dɔrɔn k'an bɛ fɔ quoi donc n bɛ se ka nin yɔrɔ 3 ninnu dɔrɔn de f'i ni yɔrɔ 2 ni yɔrɔ 3 ninnu dɔrɔn fɔ k'a f'i ye nin minnu bɛ fɔ nin bɛ u y'ale de a ka sécurité ko awa a ka billet d'avion ko kana fara dɔgɔtɔrɔ ko médecin ko kan ne bɛ nin bɛɛ dɔn ka tɛmɛ kan donc n b'o détail de d'i ma quoi bon même bɛ ni Arasa yɛrɛ cɛ hadamaden mɔgɔ bɛ se ka don mɔgɔ ka briefing dɔ kɔrɔ ka nɛnɛ k'i yɛrɛ kisi nɛnɛ tɔɔrɔ ma donc Arasa ka briefing de tun bɛ la CDR de ka briefing tun bɛ la mais n'a fɔra k'a fɔ ko ni donna briefing kɔrɔ mɔgɔ min ka briefing kɔrɔ fo ko ne ka briefing bɛɛ sama ka da n yɛrɛ de ka k'o tigi yɛrɛ lankolon tɔ non o fana ye ko de o tɛ se ka bɛn parce que an bi mɔgɔw an bɛ kɛra woro de kaman tɛ yen tuguni quoi an ka essayer an ka sabali ni Mali min donna Mali kanu de kosɔn an ka essayer an ka sabali ni min donna CDR kanu de kosɔn an ka essayer an ka sabali ni min donna intérêt personnel de kosɔn an ka essayer an ka sabali même mana don i ka nafa yɛrɛ de kosɔn k'a fɔ n ka ye mɔgɔw ka se k'an dɔn donc ka fana identifier ka bɔ mɔgɔw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka essayer an ka sabali kelen bɛ yen diya fana bɛ yen nɔ bon a bɛ ka ko dɔw fana fɔ ko Arasa ka entourage la parce que mɔgɔ minnu bɛ yen u kalannen tɛ a donna ta a bɔra ta yanni Arasa ka na Mali kɔnɔ mɔgɔ kalalen joli tɛmɛna Mali kɔnɔ ni si ma se ka wo datugu n'a bɔra Modibo Keyita ma depuis Dabaden taara Modibo Keyita depuis o bɔra yen nɔ mɔgɔ jumɛn nana an kunna n'o kalannen tɛ n'a ma se ka wo datugu n'u nana u bɛ miliyari dun u bɛ taa ni kalanbagaw nana n'u ko u b'a essayer ka jamana jɔ a sen kan an t'u lajɛ an ka hɛrɛ k'an yɛrɛ kan mɔgɔ kalannenw u tɛ se ka foyi fɔ anw ye tuguni n'an bɛ mɛn u tɛ se ka foyi den kelen de fɔ anw ye tuguni n'an b'o mɛn donc Arasa nani sisan cɛ maliden bɛɛ kunna bɛɛ y'i ta yɔrɔ dɔn bɛɛ y'i na yɔrɔ dɔn donc a ye an ka sabali bon i bɛ ka t'i kolokolo kati 24 min na wala ne bonya b'a yɔrɔ n bonya b'a yɔrɔ bi n bonya b'a yɔrɔ sini parce que a y'an kanu k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye ne n'a ma ɲɔgɔn ye hali sini tile kelen n'a ma contact ta mais a déplacera Arasa ka taali na Bɛndugu 400 km de Bamako a déplacera ka taa fɔ an ka village la Arasa yɛrɛ y'ale sɔrɔ Bɛndugu yen nɔ donc o bɛɛ kanu de an b'a fɔ k'a wale ɲuman don mais denmisɛnnin don a k'i janto a yɛrɛ la
kana to mo jugu ki utiliser o ku ka briefing ta ka dai ka sini eni adressa de nasro hal ni adressa de la ni ceder de la sini obese ka dia mais kana so mo jugu ka do ñu ngonche ki tinya donc kay mangututa kay se ku utiliser parce que mo mundo o bese ka yelema de su ko na du jeje donc e mo ni tesola ni ko donc avec de la ko do ibi sabali ibi ma bo mo no ka to ki ko na ko ni utiliser quoi ne bo ko ngir dade ki donc mbora ka ni kuma kurnya fla drone de fo nteta yoro jana de donc cdr de fondera choko menta fonde choko do même ko ni fora eno la cdr de kono arasa ka nali la mbado ni dépenser kera cdr de participera mais e ko ni se mayola bon ngo ni be mendo non mais kana ese ka fo ko abena ambe nyoko tinya mo ko tinya ni fo na ni fembi ni arasa cha ayo nyana ba ni nyoko nche mon frère o ma se ka fo ko kana sigi ka video ko ni fe nuna aya anga ese anga sabali bi anga sabali sini. Bon, il paraît que Hali donna Maragade contre la qui reke alulaye kata awa i remasque kai se kuibe Maragade la gositia angana o kenyona o damandela angana ise kambe sia kele do e maliko kele kono quoi parce que o bete na ni nyumaye i maliko no bi i marakao i bamano i maningao i flao sanangoya bamba ni nyokonche fanani banani drone de tani ñogonte sino nani ñogon hal na ñilo ñogonte ci to boy na e maraka yito foido ito boy na ci man nga jala yito foido donc je pense que mo fengo fenya kele ni awa nani o tese ko ñeba donc ne bobo kaninga ngere danu de ki e ka ese ki aw ka sabali mo be se ko do la bi toto ni tama ñogon na be tama la ni tese ka makono ikana dinga jega ka bla ñoko non ne be même finyana ambe sabali maliko ina ambe kata ambe nyokondo halwi mendo na fin malika ndo ko so mendo na condition personnelle mendo na ngaido ambe na be identifier kelen voilà donc video kunte na janya donc mena men fe malien nyana aw badenke sa joga tabraji so ngara dipte ka boka ni ko ngurnu fly fo baba kamara nyana aga isa ya kasabali donc ni fembi ni rasa ci ay siga ko nyefo donc anga na ise ka fo mambe nyoko mangutu tinye ka ceder mangutu tinye ka donse a bosser donc nafata la nafaka do yo ni tinye ka video e kangerdala ka se baba caméraman voilà ni mo mi na be nyoko galama voilà be se kanga identifier la pour que ka se ka e ka foko ay fo ni saban na ni bo ka foko tinye te nu sila donc aka isa ka sabali voilà anga na mo ise ni mo jiay mana ka foko mo mi be se ko la dro donc ni awa e mana do condition personnelle min ko so ni mo so do foko ne ko manguti tinya diamo ko ye non wote ko ye ni ko mbe na hal silame ko no wote ko ye quoi voilà video yamba ble ya no akambe watura ala kanga salu chaya sami tenya nga je ga salimbe malien bela jelen fo yoroja ani rosuru frafina ani frajela ni abaren ke sajuga tamaraji manganye en silembe france bi akambe watura wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh